instant, s'il vous plaît. Please state your name and affiliation before you ask the question. Vous restez là, on va vous emmener au micro. Merci beaucoup. En fait, je vais m'exprimer en français. Je suis Wangui Jean Xavier de la République de Côte d'Ivoire. En fait, j'ai suivi vraiment les intervenants et il ressort que nous avons soit les autorités administratives qui sont là, d'un côté, des experts, de l'autre côté, et puis il y a le peuple aussi. En fait, généralement, dans les projets, c'est un peu difficile dans l'exécution pratique du projet parce que s'il faut prendre en compte l'avis de tout le monde, parce que généralement, tel que vous avez cité, M. Christian l'a dit, il y a eu un projet où, en exemple, vous avez eu recours à un référendum. Généralement, souvent, la majorité n'a pas toujours raison, généralement. Et lorsque le maire de Séoul disait tout à l'heure que le dirigeant est là pour faire ce que le peuple veut. En fait, généralement, on se demande est-ce que c'est forcément ce que le peuple veut ou bien le dirigeant aussi, il est aussi là pour faire ce qui est bon pour le peuple. Parce qu'il y a un conflit là. Donc moi, j'aimerais savoir, entre efficacité et légitimité, qu'est-ce qu'il faut toujours prioriser? Dans la mesure où, généralement, souvent, nous sommes souvent dans une société qui est très fermée. Et si vous voulez utiliser, par exemple, par ricochet, pour le changement, par exemple, des mentalités, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions fortes qui vont faire changer les mentalités, lorsque vous avez recours généralement à cette même population qui est toujours gangrénée dans cette mentalité, c'est un peu difficile de prendre des décisions. Donc pour moi, qu'est-ce qu'il faut prioriser en général? Il faut prioriser l'efficacité ou la légitimité? Tel est le sens de mon intervention. Je vous remercie. 정당성과 효율성은 꼭 배치되는 개념은 아니라는 것이 박원순 시장님께서 하신 답변인데요. 이 질문은 시장님께 하시는 질문인가요? 크리스티안 레히 위원장께 하시는 질문인가요? J'aimerais laisser, puisque nous avons un peu la culture française, donc je vais laisser monsieur le maire pour me répondre en fait. 네, 시장님이 다시 한번 말씀해 주시면 좋을 텐데요. 예, 물론 말씀처럼 다수가 결정하는 것이 반드시 옳은 것인가에 대해서 의문이 있을 수는 있는데 그렇더라도 그러면 소수가 결정하는 것이 옳으냐? 저는 그것보다는 다수가 결정하는 것이 오히려 더 옳다 늘 이런 생각을 하는데요. 그러니까 과거에는 이번에 사실 이 영국의 브렉시트 같은 결정도 상당히 논쟁은 많이 있지 않습니까? 그런데 그래도 민주주의라는 것은 결국은 국민의 다수의 힘이 옳다라고 하는 그 전제 위에 다수결의 지배라는 것을 사실 또 전제하고 있는 것이죠. 그리고 저는 이 위키피디아식 행정, 집단 지성의 힘이라는 걸 믿는 것인데요. 말하자면 옛날에는 지식인 몇 사람이 모여갖고 그 브리타니카 사전을 만들지 않았습니까? 지금은 브리타니카 사전보다도 그것을 플랫폼에 올려놓고 모든 사람들이 그걸 고쳐가면 그것이 훨씬 더 좋은 사전이 되게 돼 있지 않습니까? 그래서 행정도전은 마찬가지다. 모든 것이 이렇게 열려 있으면 그거에 대해서 수많은 개인들이 와서 그 잘못을 지적하고 물론 그 지적이 잘못될 수는 있는데 또 다른 사람이 지적해서 다시 고쳐놓을 수 있기 때문에 이런 집단 지성의 힘이 작동되는 정부일수록 저는 더 옳은 일을 더 많이 시민들에게 더 좋은 일을 많이 할 수 있는 그런 정부가 될 것이다 이렇게 믿습니다. Yeah. Besides a few, like to explain more in terms of process, the Wikipedia or the equivalent, that would be a consensus building process. And that is possible. And the outcome would have the flavor of all of the citizens through representative that can actually like negotiate internally first within their groups and then take that voice to the next level. And then it goes back.